का सकल के हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज जिस घड़ी का हम लोगों को था इंतज़ार, मैं लेकर आ चुकी हूँ। आज भी हम हिंदी बंगाली दोनों लैंग्वेज में बातें करेंगे। बहुत ध्यान से और मन से सुनना, मिस गाइड या मिसकनसेप्शन मिसकम्युनिकेशन मत होने देना प्लिज। सो আজকে আমরা আলোচনা করব একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে, যেটার অধীর আগ্রহে আমরা সবাই অপেক্ষা করে আছি। সেটা নিয়ে আলোচনা করব। অবশ্যই তার আগে লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থাকতে হবে। প্লিজ ডু লাইক কমেন্ট শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব टू स्प्लिट रिच एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट्स। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। जुड़े रहिए स्प्लिट रिचर के साथ। प्रचुर परिमाणे लाइक कमेंट शेयर এবং সাবস্ক্রাইব করুন আর জুড়ে থাকুন স্প্লিট রিচারের সঙ্গে। বেল আইকনকে প্রেস করে রাখুন বা রাখো, যাতে করে কোনো রকম কোনো गुरुत्वपूर्ण अपडेट्स इन्फॉर्मेशंस मिस ना हो। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिस ना हो। आज भी हम हिंदी बंगाली दोनों लैंग्वेज में बातें करेंगे। आप अपने एंड से देख लेना जो आपको समझ में आते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो आज के আমরা বাংলা হিন্দি দুটো ভাষাতেই বলবো, যার যেটা সুবিধা সেটা দেখে নেবে প্লিজ। शुरू করছি। तो पहले हम बंगाली में बोलते हैं, फिर हिंदी में, ठीक है। Expected cutoff UGC NET June 2025 English Literature, and today is 1st of July. Category General, EWS, OBC, NCL, SC, ST। এই পাঁচটা ক্যাটাগরি আমি নিয়ে এসেছি। আরও প্রচুর ক্যাটাগরি আছে যেগুলো নিয়ে আসিনি, ভবিষ্যতে অবশ্যই চেষ্টা করব নিয়ে আসার। তো ডিসেম্বর 2024 ফাইনাল কাট অফ ভার্সেস জুন 2025 এক্সপেক্টেড কাট অফ। এবং আজকের এই কাট অফের ভিডিওর পর আগামী দিনে আমরা কি আরও কাট অফের ভিডিও নিয়ে আসবো? না, হয়তো আনবো না, নিয়ে আসবো হয়তো 2020, 21, 22, 23, 24-এর তোমাদের চোখের সামনে বা আপনাদের চোখের সামনে তুলে ধরার জন্য যে কীভাবে রকম কাট অফটা চলছিল গতানুগতিকভাবে, আপ ডাউন সেটা দেখানোর জন্য পরবর্তীতে, কিন্তু এখন নয়। আজকে এটা নিয়ে এলাম, এরপরে আর একটা কাট অফ রিলেটেড ফাইনাল ভিডিও আসবে, সেটা একেবারে আনসার কি আসার পর, কিন্তু রেজাল্ট আসার আগে, ঠিক আছে। তো আজকে বিষয় হচ্ছে জেআরএফ, নেট, পিএইচডি, তিনটে ক্যাটাগরি এই প্রথমবার আমি নিয়ে এলাম, কারণ এটা শুরু হয়েছে গত বছর থেকে 2024। তো আমি তো 24-এর রিনেট এক্সাম দিইনি, তারপর আমি 24-এর ডিসেম্বরের এক্সামটা দিয়েছিলাম। তো যাই হোক, তো এখানে আমরা জেনারেল বা রিজার্ভ ক্যাটাগরি, নেট, জেআরএফ, পিএইচডি, যেটা সবাই জানি, টোটাল মার্কস দেওয়া ছিল। পার্সেন্টেজগুলো আমি নিজে বের করে নিয়ে এলাম। পার্সেন্টাইলগুলো আলাদা থাকে, তবু কাট অফের আইডিয়ার জন্য পার্সেন্টেজটাই ঠিক আছে, কিন্তু আমাদের রেজাল্ট পার্সেন্টাইলেই আসবে সম্ভবত, তখন সেটা নিয়ে ডেফিনেটলি আলোচনা করব, চিন্তার কিছু নেই। তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি জেআরএফ 214 মানে 71.33%, আর নেট 188 মানে 62.67%, অ্যান্ড পিএইচডি ক্যাটাগরি 162 মানে 54%। তো এটা হলো আমাদের জেনারেল ক্যাটাগরিতে 2024-এর ডিসেম্বরের ফাইনাল কাট অফ। এখন আমি কি প্রেডিক্ট করলাম নেট, জেআরএফ, পিএইচডি। তো আমার মতে এটা টু দ্য পয়েন্ট হতেও পারে, আবার নাও হতে পারে। একদম টু দ্য পয়েন্ট হতেও পারে, আবার 2-1% কমও হতে পারে, 2-1% বেশিও হতে পারে, আবার এটার থেকে পুরোপুরি আলাদাও হতে পারে। কারণ আমরা জানি যে হিউম্যান বিইং এবং মানুষের জীবন পরিস্থিতি পুরোটাই আনপ্রেডিক্টেবল, আনসার্টেইনটিতে মানে অনিশ্চয়তায় ভরপুর। তো কোনো কিছুই গ্যারান্টিড বা ফিক্সড নেই, এটা শুধু আমরা একটা আন্দাজ লাগানোর জন্য বলছি। তো এখানে নেটের জন্য আমি রেখেছি জেনারেল ক্যাটাগরি 56 to 58%, প্রত্যেকটার থেকে আমি 7-8% করে নামিয়ে দিয়েছি। 5 নয়, 2 নয়, 4 নয়, 10 নয়, কোথাও 7-8% নামিয়ে দিয়েছি, কোথাও 10% নামিয়ে দিয়েছি। মানে যেভাবে দেখেছি সেই হিসেবে দেখাবো কীভাবে নামিয়েছি। তো আমি এখানে 62-67 থেকে আমি এখানে মানে মোটামুটি 56-এ নিয়ে এলাম। 56 মানে 62, এখান থেকে 56 মানে হচ্ছে 6%, 7% নামিয়ে দিয়েছি, 4 থেকে 6% নামিয়েছি নেটের জন্য জেনারেল ক্যাটাগরি। অ্যান্ড জেআরএফের জন্য অবশ্যই ওটাতেও 6-7% করে নামিয়েছি। অ্যান্ড পিএইচডি এখানে 54 ছিল, সেখানে আমি 46 থেকে 48 রেখেছি। তারপর ইডাব্লিউএস ক্যান্ডিডেটের আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইডাব্লিউএসের জেআরএফের নাম্বারটা যতটা বেশি, আর ওবিসি এনসিএলেরও জেআরএফের নাম্বারটা প্রায় কাছাকাছি, কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইডাব্লিউএস এবং ওবিসি এনসিএলের প্রায় কাছাকাছি থাকলেও দেখতে পাচ্ছি জেআরএফটা ইডব্লিউএস বেশি থাকলেও ওবিসি এনসিএলটা কমে গেছে। আবার নেট ক্যাটাগরি, পিএইচডি ক্যাটাগরিতে ইডব্লিউএসটা কিন্তু কমে গেছে আর ওবিসিটা বেড়ে গেছে। তো এটা ডিপেন্ডস, তো এটা ফিক্সড কিছুই নেই। তো এখানে 68%-এ জেআরএফ হয়েছে ইডব্লিউএস ক্যাটাগরির, আবার আমি ধরে নিলাম 58 থেকে 60%-এর জন্য। আবারও আমি এখানে কত পার্সেন্ট কমিয়েছি, এখানে আমি 8 to 10% কমিয়ে দিয়েছি। আমার মনে এসেছে যেটা সেটাই, তো প্রত্যেক
জিনিসটাকে নিজের মতো করে তুলে ধরবে, তারপর যেটা ঠিক হবে তার প্রেডিকশনটা ঠিক, আর যেটা ভুল হবে তারটা ভুল, এবং যেটা ধারে কাছে যাবে একটু 19-20 হবে সেটা তো আমরা জানতেই পারবো। তো সবাই সবার মতো করে চেষ্টা করছে, আমিও একটা চেষ্টা করে নিয়ে এসেছি, মানুষ মাত্রই ভুল হতেই পারে। 170 ছিল নেটের জন্য, 56.67 এটাকে আমি এনে দাঁড় করিয়েছি 54 থেকে 56 নেটের জন্য। তো আমার মনে হচ্ছে এটা 56.67 থেকে 52 থেকে 54 প্রথমে লিখেছিলাম। তো আমি এখানে একটু দুটো জিনিস 54 থেকে, হ্যাঁ এখানে একটু দুটো রেখে দিলাম আমার মনে হচ্ছে। তো আমি প্রথমে এটাই লিখেছিলাম, 52 থেকে 54 লিখেছিলাম, তারপর সেটাকে চেঞ্জ করে 54 থেকে 56 করেছি, কেন করলাম জানি না, তাও আমি দুটোই রাখলাম। হ্যাঁ 54 থেকে 52 মানে বা 52 থেকে 54 প্লাস 54 থেকে 56 এই চারটে গেস করলাম ইডব্লিউএস এর ক্ষেত্রে, কেন মনে জানি না। আর 146 48.67 ছিল যে পিএইচডি ক্যাটাগরিতে ইডব্লিউএস, সেটা আমি পিএইচডিতে এবার রেখে দিলাম 42 to 44%, ঠিক আছে। তারপর আমরা চলে আসলাম ওবিসি এনসিএল এর 202 মানে 67.33 ছিল, জিআরএফ নেট ছিল 57.33 আর এটা 50। তো প্রত্যেকটাতে আমরা দেখছি এখানে 10% কমেছে আর এখানে 7.33% কমেছে। সেই অনুযায়ী আমি নিয়ে এসেছি নেটের জন্য 51 থেকে 53 শুধু নেট, আর জিআরএফ এর জন্য রেখেছি 60, আর হচ্ছে শুধু পিএইচডির জন্য রেখেছি 45। কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইডব্লিউএস আর এনসিএল এর জিআরএফ এরটা একটু বেশি, ইডব্লিউএস এর এনসিএলটা কম, কিন্তু আবার এদিকে নেট আর পিএইচডি ক্যাটাগরিতে দেখতে পাচ্ছি যে ইডব্লিউএস বেশি নয় কম, এনসিএলটাই বেশি, সেই অনুযায়ী আমি 45 এখানে রেখেছি। তারপর আমরা চলে আসছি এসসি ক্যাটাগরি। এসসিতে 190-তে ছিল, 63.33-তে ছিল জিআরএফ, 53.33-তে ছিল নেট, 46.67-এ ছিল পিএইচডি। তো এখানে আমি 56.58 রেখে দিলাম জিআরএফ এর জন্য, আর 48 থেকে 50 মধ্যে রেখে দিলাম নেট, আর 40% রেখে দিলাম পিএইচডি ক্যাটাগরির জন্য। এখানে জিআরএফ নেট পিএইচডি, কিন্তু এখানে একটু উল্টে গেছে, নেট জিআরএফ পিএইচডি, কিন্তু এগুলো আমার প্রেডিকশন, আমার যেটা করার সেটা ঠিকঠাকই এনেছি। তারপর হচ্ছে এসটি ক্যাটাগরি 188 ছিল, সেটা 62.67 হচ্ছে, সেখানে আমরা সেখান থেকে কমে অনেকটাই কমে 156-52% নেট দেখতে পাচ্ছি, তার থেকে আরও অনেকটা কমে আমরা 110 36.67 দেখতে পাচ্ছি পিএইচডি ক্যাটাগরি। তো এখানে আমার মনে হচ্ছে যে 52 থেকে 54 এর মধ্যে আমরা দেখতে পারবো এইবারের জিআরএফ, 44 থেকে 45 এর মধ্যে এবার আমরা দেখতে পারবো নেট এসটি ক্যাটাগরির, আর 30 থেকে 32 বা 30 থেকে 32%-এর মধ্যে আমরা দেখতে পারবো কি পিএইচডি ক্যাটাগরি। তো ফাইনাল কাট অফ আফটার রেজাল্ট অ্যান্ড আফটার আনসার কি রিলিজ দেয়ার উইল বি অ্যানাদার কাট অফ ভিডিও। আফটার আনসার কি রিলিজের পর একটা অ্যানাদার ভিডিও, আর ফাইনাল কাট অফ নিয়ে আসবো আমরা রেজাল্টের পর, যেটা দেওয়া থাকবে রেজাল্টের পর তো আমরা সবাই জানতেই পারবো, সেটা আমি তো নিয়ে আসবো না, সেটা রেজাল্ট এনটিএই দেবে, কিন্তু আমরা আনসার কির পরে একটা নিয়ে আসবো। নেক্সট ভিডিও আমার থাকছে ইউজিসি নেটের পেপার 1 পেপার 2, গেটের পেপার 1 পেপার 2, সেটের পেপার 1 পেপার 2, এনি স্টেট যে কোনো স্টেটের, আর পিএইচডি ক্যাটাগরি হেল্পফুল কি না, মানে এই যে পিএইচডি ক্যাটাগরিটা রেখে দিল আদতে বর্তমানে এবং অতীতে, বর্তমানে এবং আনেবালে ভবিষ্যতে সত্যি কি এই পিএইচডি ক্যাটাগরির নাম্বারটা সত্যি কি কোথাও প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে, গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, আদৌ কি এটা কাজে লাগছে, কেন এই বিভাজন, কেন এই প্রস্তুতি, কেন এই নিয়ে আসা হলো, এটা নিয়ে আমি ভিডিও আগামী দিনে নিয়ে আসছি, যেটা বোর্ডে নিয়ে আসবো, ঠিক আছে। তো এখন এটাই আমি বাংলা থেকে হিন্দিতে বলবো, তার আগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করে সঙ্গে থাকুন। যদি মনে হয় যে অবশ্যই এসপি লিটারেচার আপনাদের বা তোমাদেরকে হেল্প করতে পারে এখন এবং ভবিষ্যতে, तो लाइक कमेंट शेयर करूँ, सब्सक्राइब करूँ, बेल आइकन को प्रेस कर रखो ना, देखते थको एसपी लिटरेचर। तो अभी हम आप लोगों को बोलते हैं, तो ये आप लोगों को दिख रहे हैं यूजीसी नेट एक्सपेक्टेड कट ऑफ जून 2025 इंग्लिश लिटरेचर पेपर 1 पेपर 2 मिला के लाई हूँ। एक तरफ आप देखोगे दिसंबर 2024 के फाइनल कट ऑफ वर्सेस जून 2025 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ, जो मैंने अपने दिल से लेकर आई, मुझे जो लगा, मेरे दिमाग ने जो कहा, मैंने वो लिख कर लाई। लेकिन सभी लोग कट ऑफ वीडियो बना रहे हैं, उसके बाद जिनका सही होंगे उनको हम कहेंगे उन्होंने ठीक प्रेडिक्ट की है, उनका क्षमता है, और जिनका गलत होंगे तो हो ही सकते हैं, इंसान है, गलत हो ही सकते हैं, लेकिन सभी लोग अपने अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं। सो आई थिंक इट इज़ नॉट अ बैड थिंग, ये ठीक ही है, अपनी अपनी जगह पे सभी लोग ठीक ही है। लेकिन यहाँ पे मैंने टोटल 5 कैटेगरीज को लेकर आई हूँ, जनरल और अनरिजर्व्ड, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल, एनएससी एंड एसटी कैटेगरी। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे पहले जेआरएफ नेट पीएचडी जो ऑलरेडी हमें पता है दिसंबर 2024 वाला, और नेक्स्ट पेज में आपको देखने को मिलेंगे नेट जेआरएफ पीएचडी, थोड़े चेंज हो गए, लेकिन ये एक्सपेक्टेड मेरे मन में जो चाहा ये ठीक ठाक से मैं लेकर आई हूँ। तो आप लोग देखेंगे जो टोटल मार्क्स हमें मिले थे वो सारी चीज़ों को मैंने परसेंटेज में कन्वर्ट करवाए, लेकिन आपको रिजल्ट परसेंटाइल में मिलेंगे, प्रॉब्लम या फिर दिक्कत होने का कोई बात नहीं है। जब फाइनली रिजल्ट आ जाएंगे कट ऑफ मैं परसेंटाइल में भी आप लोगों को बता दूंगी, डोंट वरी। लेकिन अभी परसेंटेज में समझेंगे
तो ज़्यादा हमें समझ में आएंगे। तो ये टोटल जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये परसेंटेज होते हैं। तो मैंने एक्सपेक्टेड क्या रखी, जो जनरल के थे 71.33 उसको लेकर आई 64 से 66। किसके लिए, तो जून 2025 के लिए, क्योंकि पेपर टफ था। हर कैटेगरी में मैंने 4 to 6% घटा दी, मैक्सिमम मैंने 7 to 8% घटा दी, उसमें 10% भी मैंने घटा दी। जो उनके बेसिस पर थे उसी तरीके से मैंने भी कोशिश की अपनी तरह से। तो मैंने यहाँ पे 71.33 से यहाँ पे 50, 64, 66 रखी, और नेट में ये 62.67 थे, मैंने 56 to 58% रखी, एंड पीएचडी में ये 54 रखे और मैंने 46 to 48 रखी। और ईडब्ल्यूएस में 68 थे, मैंने उसको 58 to 60 कर दी, और 56.67 थे ओनली नेट में, मैंने उसको 52 to 54 कर दी, और 146 थे टोटल यूडब्ल्यूएस के पीएचडी कैटेगरी 48.67 को मैंने 42 to 44% कर दी। ओबीसी एनसीएल और ईडब्ल्यूएस में आप देखेंगे जेआरएफ में ओबीसी कम है, ईडब्ल्यूएस ज़्यादा है, लेकिन वही कैटेगरी ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस में ये नेट में ये ज़्यादा है, ये कम है, ये पीएचडी कैटेगरी में ये ज़्यादा है, ये कम है। तो इट डिपेंड्स। उसी तरीके से मैंने लेकर आई हूँ। 68 से मैंने ये 58 कर दी, तो फिर ये मैंने कर दी, फिर ये 67.33 से 60 कर दी, और 57.33 से 51 to 53 कर दी, एंड 50 से 45 कर दी, 5% लेस कर दी। उसके साथ साथ हमने एससी के 63.33 से 56 to 58 कर दी जेआरएफ के लिए, और नेट के लिए 53.33 को 48 to 50 कर दी, और 140 टोटल 46.67 को 40 कर दी। और एसटी के लिए 62.67 को मैंने 52 से 54 कर दी, 52% को 44 to 45 कर दी, और 36.67 को 30 से 32% कर दी। मुझे जो लगा मैंने कर दी। अब ये टू द पॉइंट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, हो गए तो मुझ पर उतना भी ज़्यादा विश्वास करने की कोई बात नहीं है, और नहीं भी हो गई तो मुझ पर उतना गुस्सा करने की कोई बात नहीं है। हम इंसान हैं, सिर्फ एक कोशिश कर रहे हैं, हर क्रिएटर हर अपने अपने फील्ड में करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, यही तो देखने का है किसका तुक्का और किसका गेसिंग पावर कितना है। और इसके साथ साथ हमें थोड़े दिल में चैन और बेचैन दोनों ही मिलते हैं, लेकिन हमें चैन की तरफ ही जाना चाहिए, ना कि बेचैन। फाइनल कट ऑफ आफ्टर रिजल्ट हमें पता चली जाएंगे एनटीए के द्वारा सभी लोगों को। और आंसर की मैं और एक आंसर की लाऊंगी, जो कि आंसर की मतलब फाइनल कट ऑफ आने से पहले मैं एक कट ऑफ लेकर आऊँगी, जो कि फाइनल आंसर की जब आ जाएंगे उसके बाद, और फाइनल आंसर की जब आएंगे साथ में तो कट ऑफ आएंगे, तब तो एनटीए हमें सब क्लियर कर देंगे। और मैं अभी कट ऑफ से रिलेटेड कोई वीडियो नहीं बनाऊंगी, लेकिन आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आऊँगी जो कि 2020 से लेकर 2025 तक जितने भी कट ऑफ है, मतलब प्रीवियस एक्सपेक्ट नहीं, फाइनल कट ऑफ वाला वीडियो लेकर आऊँगी, ताकि आपको क्लैरिटी मिले 2020 से 2026 तक कितने चेंजेस हुए, अप डाउन हुए, वो आप लोगों को मुझे दिखानी है। अभी नहीं, बाद में जुलाई महीने में कभी बाद में लाऊंगी। उसके लिए मुझे तो खुद से रिसर्च करके लानी होगी, सर्च करके लिख कर लानी होगी। और नेक्स्ट वीडियो आएंगे जैसे नेट पेपर 1 पेपर 2, गेट पेपर 1 पेपर 2, सेट पेपर 1 पेपर 2, एनी स्टेट्स आने वाले दिसंबर में हमें 3 एग्जाम के लिए टारगेट करेंगे। एक प्रिपरेशन 3 एग्जाम टारगेट है, ये है दिसंबर में, ये है फेब में 2026 के, और ये है दिसंबर 2025 में। और हम पीएचडी कैटेगरी हेल्पफुल और नॉट, आखिरकार ये जो एनटीए लास्ट 1 ईयर से चालू किए, ये दिस कैटेगरी, इज़ इट रियली हेल्पफुल, इज़ इट रियली एक्सेसिबल टू एवरीवन? मतलब ये क्या इंडिया में सच में एक्सेप्ट किया गया है? हर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एनआईटी, आईआईटी एंड स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, क्या ये सच में ये मान्यता देते हैं? क्यों लेकर आए ये कैटेगरी आखिरकार? इसका मतलब क्या है? इसके पीछे वजह क्या है? और क्या ये सच में हेल्पफुल है कैंडिडेट्स के लिए? क्या ये हमें सच में हेल्प कर रहे हैं, या फिर एक ये कहो कि एक प्राइज़ है जो कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड कुछ भी नहीं है, एक सेटिस्फेक्शन वाला प्राइज है? व्हाट इज इट? आई विल डिफाइन इट इन माय नेक्स्ट वीडियो ऑन द बोर्ड। ओके, मैं ये आप लोगों के सामने पूरे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि मुझे पीएचडी के टोटल 5 इंटरव्यू के एक्सपीरियंस है। 1 इज सेंट्रल यूनिवर्सिटी, अनदर 2 इज स्टेट यूनिवर्सिटी, एंड 1 is IIT and another 1 is NIT. So I have 5 experiences of my PhD entrance test and interview. So I would like to share with you all. I want to tell you the reality and what is going on in the PhD the field, how what is the selection process actually. ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी।
তো এই যে পিএইচডি ক্যাটাগরি রেখেছে, এটা কি প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় কোনো পুরস্কারই নয়, নাকি এটা কোনো সান্ত্বনা পুরস্কার স্যাটিসফ্যাকশন দেওয়ার জন্য? তো আসলে আমাদের গোটা পশ্চিমবঙ্গ তথা গোটা ভারতবর্ষে আদতে কি এই ক্যাটাগরি লাস্ট 1 বছর থেকে যেটা এনটিএ চালু করেছে এটা কি সত্যি কার্যকরী? সত্যি কি এটার রুল মানা হচ্ছে? সত্যি কি এটা কোনো হেল্প করছে? তো আমার 2022 থেকে 2025-এর মধ্যে আমার 5টা টোটাল এক্সপিরিয়েন্স আছে পিএইচডির। একটা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটির এক্সপিরিয়েন্স, 2টো স্টেট ইউনিভার্সিটির এক্সপিরিয়েন্স, একটা আইআইটির এক্সপিরিয়েন্স, একটা এনআইটির। তো এই 5টা এক্সপিরিয়েন্স দিয়ে আমি তোমাদের সামনে বা আপনাদের সামনে তুলে ধরবো যে আদতে কোন সিস্টেম ফলো করা হচ্ছে সিলেকশন প্রসেসের ক্ষেত্রে, বা আদতে কি এর কোনো মূল্য আছে, বা এই ক্যাটাগরি ডিভাইড করে এনেছে এটা কি আছে, এখন কি বেনিফিট বা ইন ফিউচার কি বেনিফিট দিতে পারে, নাকি এটা শুধুই মাত্র একটা সান্ত্বনা। তো ইচ অ্যান্ড এভরিথিং আই উইল ডিসকাস ইট in my next video, so stay tuned with SP Literature and hit the bell icon so that you never miss an updates, and to like, comment, share and subscribe to SP Literature। তো প্রচুর পরিমাণে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন, দেখতে থাকুন SP Literature। আর আমরা পরবর্তীতে আরও অনেক কিছুই নিয়ে আসছি। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जुड़े रहिए SP Literature के साथ, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिस ना हो। और अब मैं आप सभी लोगों के लिए पढ़ाई के साथ साथ ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ भी लेकर आती हूँ और भी लेकर आऊँगी आने वाले फ्यूचर में, ताकि आप लोगों को क्लैरिटी मिले और आप लोगों को इस फ्यूचर में आगे बढ़ने के लिए और ज़्यादा हेल्प हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड नाइट, शुभ रात्रि सबाई के, शुभ रात्रि सभी को, नमस्ते, गुड नाइट। सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें और हम एक साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। और डेफिनेटली मैं अपने बारे में बाद में शेयर कर दूँगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।